Cheikh Sidibé. Sidibé. Ba Sidibé. Ba. Oh. Mas. Oh. Babu akadi. Akadi de. Akadi. Mifo. Ajaranye. Ka lamɛbaga bɛɛ fo. Ka Tari fo, ka Jaginɛ fo. E nonjila tɛ maa kɛ bozo ye dɛ. Ka danpe siri. A tɛ maa kɛ suraka ye dɛ. Tiɲɛ tɛ? Bon. Tari Mutari, Cheikh laminɛli kɛ sa. Ayi bon comme. Ayi nkalon ma tigɛ o. Senonjila bɛ maa kɛ bozo ye. O t'o maa kɛ. An ka taa. An ka taa. Baz. An bɛ ɲɛmaa fo. Umar Cɛfin Mariko. Ale don. A n'a furumuso Fanta Konate. Ko kutuba bɛ yen dɛ 14h. A ko ten dɛ. Kutuba bɛ yen 14h. Ne yɛrɛ mun na f'a ɲɛna ko k'a bɛ fɛ ka je ci dɔ kɔ la bi. On sera à l'écoute. Voilà, k'a bɛ fɛ ka je ci dɔ kɔ la. An b'a lamɛn bi. Voilà. Kutuba 14h. Sinon ne kɔni kɛlen don ka je kɛ ka n ka kɔfuru fa. Ni min jɔra dɔrɔn n bɛ kile ci o ko la. A banna. Ɲanginɛ Joba ye dɛ. Mas. K'Ala ka lafiya di banabagatɔ bɛɛ ma. Yarabi. O yɔrɔ la Makura Kone. An bɛ lafiya ɲini Ala fɛ Ala ka d'a ma. On sent pas gije. Voilà. Donc Ala ka lafiya d'a ma. An bɛ lamɛnbaga bɛɛ fo. Fɛn fɛn sɔgɔlen don an na sɔgɔmada in na. Tabarikala. Kɛra direct kɛnɛ kan. Tabarikala. Mali kɔnɔ fo Mali kɔ kan. Tabarikala. Ko bɛɛ ni sɔgɔma. Tabarikala. Tari e Kulubali. Nba. I t'a fɔ bi ko n turi ou bien n kunta ou bien olu bɛ se ka fɔ bi. Munna. Munna. Pourquoi pas? Il y a une différence aujourd'hui. Pourquoi? Il n'y a pas de différence aujourd'hui. Aïcha, pourquoi? Pourquoi pas? Oh, pourquoi? Bi il va faut qu'on compte. Oui, aujourd'hui on est à Tombouctou à Diré ou bien. Et à de. Non. On est à Kati ce matin. Kati quoi? Ah bon? On est à Kati. On a fait folie masi. Ama taka dans le bras bela jelima. Il a follow faworona. Juma ou juma. C'est fait ici. Ka PTFM ka garantir ici la. Rama jalona ka jama. Kuna foni soro ni sonjani boyani karama konna. Kanga sogmara fait folie bu bela jeli. Abana. Manyana. Dangna Joe Biden jara. Oui. Ok. Tu as pris du temps pour répondre. Biden anjara. Ouais. Joe Biden jara. Qu'il faut. Amadou Ga do bismillah yan fo ko diɲɛ yɛrɛ daminɛra Mali la yan Joe Biden kɔrɔ f'i ye bamanankan na o bɛ se ka tamasi a nana yan a y'a bɛɛ kɔrɔ fɔ ko diɲɛ yɛrɛ ko anw tɛ foyi dɔn k'an bɛ kuma kɔni tɛ yen mais k'an tɛ foyi kala ko diɲɛ yɛrɛ de daminɛra Mali la yan ka tila ka diɲɛ ta k'an to ale ɲininka ko Colombie ko o faaba tɔgɔ ne ko n ko Bogota voilà ko bamananw taamatɔ k'u ye bɔgɔ ta yɔrɔ min na ko yen don Bogota. K'u taamatɔ k'u sera Colombie ko a y'a jɔ ko Colombia. Colombia awɔ Colombia o de kɛra Colombie ye. U tilala ka bɔgɔ ta yen. U tilala ka yaala Colombie dugukolo kan ko u taara bɔgɔ ta yɔrɔ dɔ la ko o de ye Bogota ye. Ne y'a f'i ye i bɛ tiɲɛ sɔrɔ tiɲɛ dɔ sɔrɔ a la dɛ. Masi. Ne y'o Bamakɔrɔ f'i ye i b'a fɔ ko ayi. Ou bien Japon, Tokyo. Allahu Akbar. J'ai m'a donné. Un professeur d'anglais. A ko diɲɛ daminɛra Mali la de. Ko ɲɛ bɛ nin fan o fan na ko u bɛɛ bɔra Mali de la ka taa. A ka taa Jaginɛ. Qu'il faut. A diyara n ye. I bɛ ka cɛkɔrɔba ka baro fɔ k'a fo. Les barbuches là, ça commence à pousser. Hein? Au forêt. Voilà, ça commence à pousser. Bon, nga musokɔrɔba bɛ trésor la. A ko n ka f'i ye ko awɔ sa awɔ ne bɛna f'i ye de. N bɛna f'i ye de. Nga musokɔrɔba bɛ trésor la ko n ka f'i ye k'a ye diya o a mɛ diya o ko Masika weekend ko c'est doré ko n ka f'i ye. A ye ne diya. K'a y'i diya o a m'i diya. Ba Mariam Traoré. A fɔ bamara min ko Tari bi yan. Ayi a fɔra ko ne k'a f'i ye de. A fɔra k'e k'a fɔ ne de. Awɔ ko n ka f'i ye. Ne fana ko bamara ma n'a ye ka weekend kɛ dore a y'a den woloma. Ayi. O kɔni non Tari bɛ yan. Ayi. Cheikh bɛ yan. Ayi. Hali n'aw y'a fɔ ne y'a faamu. Ayi. E bɛ nin. D'accord.
Il n'y a pas de problème. Maman dit non, parce que il doit be courir. Donc, moi, c'est qu'au week-end déjà. On a fait un temps. Ame bamara ma amafu. Afu. Ote? Afure. Oh, amafu. Ka bon juma afu. Comment? Ah, ajiba mubarak. Ambado na munge. Oh, okay. Ambafu akrendo ga trésor barakela be. Merci. Manyana. Non, mati kele nga weekend ma ke duri. Non. Ame befu. Mama solen bana ame foli du bema. Tari bidari ake jamna ga bunna. Kala ga juma re danu. Wallahi. Nere mo lora donu. Bikara kene ga dogodi. Wallahi. Ja bidar mun tanya gale do. A jangne le kale. Kuni jangne to yoro. Kiga nyini ninge ko jang ko kiga nyagale soroi. Jale ta do jangne. Ata ko jangne mzora to ko nyagale. Kuni sama yoro ko kontra. Oh, kuni sama yoro ko sirabe. Ngo bidar ngo ni fana jmet kuni. Mo jone jangne mzo to gi. Kai kate jangne mzo do. Ah no nga to ko nyagale. Ah ko kama fo. Ah, gara fa. Jangne. Ni bidar dara be ga kula. Ne mu fola. Ko jangne to ko ya yoro ga abzo to ko nyagale. Ah, jangne du tay to ko nyagale. Nyagale la nyagat. Hey. Yo rien trop. Non, ça c'est pas raison. Ça c'est une marque déposée. Marque déposée pas. Jangne droit de ganan fo. La nyagat. Ouais. Une marque déposée. Jangne. Imai abuka chibulo ko. Mais on jangne so ko tari ga shubeya. Na gra marque déposée après. Ah, akum le jaw. Ame befu. La ga juma re dan belama. La ga juma na nyama jo. La ga juma na baski. Ya rabbi. Ka befu. Ouais. Nani befu ame maître fu. Maître Lasana Konati. Ame fulidama. Ame fulidama. Kado sente kuna nga chokora nyuma abe nana kase. Alu badra nana kase. Nando na meri disiri kono bany mange ale be. Bayba. Mulay aman administration territoriale. Al Farouk distribution Al Hajj Amidou Nangolo Jamtene ame fulidama ka Musa Kulubali fo balde brekta dare Musa balate balajamfa ale do kamba fo ka Kulubali bazu bananga bugu sugu kono c'est 4 petits bons amis voilà mes 4 petits bons amis ba Musa Jagarija Major bon il y a un petit fané là-bas. Il y a un petit fané. Il n'y a pas de petit fané. Il y a un petit fané. Le monde a commencé par E. Bon, fané. Ok. Il va ça fané bna chaya sisa. Nene wakati ulwe chaya. Nene sera ulwe chaya de. Fané c'est un mot français accro. Mais to fané do. To nale yo jam chamanda ka soro. Ukuntanga tariku law. Fané kuntala. Fané. Olule fané da fané kuntala. Ayi, fané kuntala. Fané rekro. Na fera ko quelque chose est fané. Quelque chose est fané, ça veut dire quoi? Et masi. Ayi, mais tokande do. Masi. Tiens do nga kala mata ro jamais. C'est connu. Voilà. Fané c'est tu vois. Bon, follow me nana. Vous avez akan quoi, c'est bon. Mato kanjabi. Nous njabi mato fo. Voilà. Aïe, nous njabi mato fo. Nous manjabi mais amato ta. Voilà. Anta ko bla da grindala, ametani kuna fuli de mafa ka so ma dore blaida. Anga anniversaire. Yana on sont prêts? Ikusa bara. Les gens kusa baladona. Baladona. Iga salo bala. Kusa rade. Moi ça non fona investi do ate frère baladona. Ibaro jagne filmele me ya ko abe dona. Ima jagne se fo ya machin. Depuis un concert me cité là. De faut don phobie. Jagne se fo ya. Afai kuna kala ko ya gadima. Amaka be ya bolo. Abe ya kun. Oh no ya. Kari wa ko ya fene gadima. Ya te kun. Voilà. Yeah, sabali yeah, we mbenga jagne epsen tanfia. La ya. Ya de jagne. Ya de. Non, mais ça faut petit maman du ko aïdi. Aïe mais c'est vrai. Aïe de. Aïe. Voilà.
On t'en pas vu. Alors Fanny la kado ka wele. Ah, mais il d'accord boli ke so mare na de mas ni ti ka fonte o maso. Ah, et puis ça c'est un vieux Fanny. Ah, mas. Mais tu as dit les petits Fanny. Non. Ah, mas. Ala ka atete ka dairo smaya. Bon ni atete ka Fanny di. Mi bla ka wele ta. Le atete ani jamana nyama kro ngadi kusu. Akai angata tari buranga do quoi on dit que c'est fou ma so comme elle non Fanny ça dit pourquoi ne do quoi quelque chose qui est Fanny non quelque chose qui est Fanny quand Masi awasa to commandant folo munumbe olu de machama jamu kai nu kunana al no asro jamu re kumbila mais si ta bouche est Fanny akumida de la quoi si c'est Fanny seulement aba sebega ulo sebega ko jangine Fanny ona jugo sanu mais Fanny kumelaje ay Fanny ibaro nye kante fo kante kumelaje kan fait le coup voilà maintenant Fanny au kumelaje dade fait si tu vois voilà si la bouche est un peu Fanny donc on écrit Fanny surtout non, c'est un exemple. Bon, Fanny la Brahma Troma Jala, il veut mis à la Amidou et Yangatade. Ah, n'a pas mené une Nanaye, Ibaye Kafo, Feminye, Francis Jabana, Yuka, Sukantili, Akekama, Alisawa. U ye sugandili kɛ sugandili jumɛn ko don i b'a ye k'a fɔ sommet dɔ kan ka kɛ Faransi jamana a kɔnɔla la sommet min don a bɛ G5 maaw a bɛ olu de kofɔ i b'a ye a ye wele bila maa minnu ma o de ye Mamad Déby ni ale ye Tchad faama ye ale welela Mohamed Bazoum ka bɔ Niger kaw fɛ yen Roch Marc Kabore ka bɔ Burkina olu de welela k'a fɔ k'u kana sigi ko kuma G5 Sahel a taabolow ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sahel jamanaw lakana a bɛ se ka sabati yen cogoya kɔnɔ cogo min na ni dun ye Sahel jamanaw ta an ka jamana ale de bɛ a camancɛ la lakanabaliya o ko bunnakunga i b'a ye k'a fɔ komi a n'an ka jamana an tɛ ka kan kelen fɔ nin waati in na an tɔgɔ ma fɔ a ko la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana faama ale tɔgɔ ma fɔ a ko la o de la a ye Tchad faama ko o wele ka Bazoum wele o yɛrɛ a bɛ ka fɔ bi ko Bazoum ko ce sont quoi? C'est son fiole à... Fiole te dit ouais, c'est quoi? Ouais, poulain. Tari, c'est le fiole ou c'est le poulain? Fiole. Ouais, c'est le poulain. Poulain, ouais. Moi, c'est poulain tout dans mes fioles qu'on boude. Fiole, c'est son protégé, non? C'est son protégé. Poulain, venez au de haut. Ah, ok. Ça peut être son poulain, je sais pas. Hein? Ça peut être son poulain. Après, poulain, alors. Voilà. Donc ayo wele ka Roch Marc Kabore wele Burkina o ku kata kuma G5 a lakana koka kani kene belebele yin sigi kan go jamana tala e ko kene balankulonte janne ni vene mone do mola mun gada ya fene se ga mone bo to na bo ke ana mi ne Franci tawali banu bi mali autorité ga ke walela suno ni ngani ajugate ne tɛ se ka faamu i bɛ se ka Sahel kungo fɔ cogo min na k'i tɛ Mali fɔ a la kɛrɛnkɛrɛnnen a lakana ko parce que n kan tɛ Bazoum ma se ka mun fɔ poulain c'est le mot approprié donc c'est son poulain ka a jate minɛ dɔrɔn ale fɔra mun kɔ o y'a yira k'a fɔ ko bamanciya wale mun bɛ kɛlɛ olu ka jamana kɔnɔ u bɛ boli ka bɔ Mali la ka taa k'olu fɛ yen tila ka segin na Kidali kɛrɛnkɛrɛnnen la ne e yɛrɛ ka e taara jamana dɔw ta mɔgɔw bɛ bɔ Burkina ka don Mali la ka bɔ Mali la ka don Burkina o tɛ o don mais ne ka bɔ Mali la ka don Niger ka bɔ Niger ka don Tchad mais ne ko Mali t'a la an b'a to i k'o fɛɛrɛw tigɛ komi an yɛrɛ fɛnɛ bɛ fɛɛrɛ tigɛ la bɛɛ n'i ka fɛɛrɛ don Dasago bɛ fɔ cogo di en français Dasago bon
Il t'a été raté, Massi. Sago, c'est plaisir. Hein? Là, c'est le plaisir de la bouche. Il a dit le plaisir de sa bouche. Voilà, il a dit. Voilà. Et à Sago de faux. Chaque événement que tu dis. Sahel jamano ko wele ko Mali ma wele France fait surtout bibi na am domne ko biate bali mogola sabula torsion brilele no Mali ni France ajenne no de abaka jeni era di voilà donc al nu ku ye fin wele asimi wele mado asimi kuntita ay abe se ga mogore blagata suno ayere kuntita cibala ni ko no o yere fana ka mogo wele G5 ko la G5 mu yere ma financement soro yere amasega sigi senga depuis sa naissance ça a été un échec. A kɛra échec depuis a wolodon. Sabula a ma se ka financement sɔrɔ jɔsen kelen ma se ka sɔrɔ a la. N'u taar'u ka base sigi yɔrɔ min n'u buntera u bɛ wuli ka bɔ yen. Donc fɛn dɔw yɛrɛ nafa tɛ fɛn mun yɛrɛ la. Jamana ninnu turu la wuli ka bɔ. Voilà ka bɔ Balabugu alors que u bolila ka bɔ Mopti. Jamana ninnu y'o kɛlɛ kɛ yan. Voilà bunteli digilen u la Mopti u bolila ka bɔ yen ka n'u sigi jamana cɛmancɛ la. Balabugukaw kelen k'u gɛn k'u bɛ taa Senu. Senukaw ye sira da u ɲɛ. Sira da u ɲɛ. Kabini Senu donda la. Taayɔrɔ ma sɔrɔ. Voilà bon o G5 ko mɔgɔ yɛrɛ tɛ ɲɛbɔ ninnu ka nin lajɛ in fɛ mɔgɔ tɛ ɲɛbɔ lajɛ in fɛ sabula lajɛ in n bɛ se k'a fɔ lajɛ lankolon don sabula c'est comme bɛɛ bɛ jamana mun yɛrɛ ye a cordon ombilical ye c'est comme a nafama yɔrɔ ye n'o ma wele a barajuru ye n'o ma wele donc ça veut dire que u bɛna t'u sigi de ka bɛnbɛnbɛn wɛrɛ de sigi ɲɔgɔn kan tuguni ka o ɲɛsin Mali ma sinon nafa kɔni ma dala nafa bɛ o ye nin ko in na. Koba nasugu kɛ n'anw t'a la koba don wa. Koba lankolon. A bɛ fɛ ka wari sɔrɔ. A Macron jigi bɛ wari kan. Jɔn bolo? Biden bolo. Jo tɔnɔ min. Quoi? O bɛ wari d'a ma. Tari. Tari kuma filɛ nin. Macron a actif. Il peut le faire comme bon le semble. Il peut le faire comme bon le semble. Mais ils sont juste ils sont partis pour aller changer d'air. Voilà. Pour aller respirer un peu. Ça m'a s'aérer un peu. Sinon, problème de terrorisme mais Sahel là, à cet Maliko. Fiefouye Mali. Centre de Mali, ou bon Mali de la Niger. Et ainsi de suite. Pays to fait wole ke. Ushiti na sika foshika kula Maliko. Oluma no taw dasugu choko choko ube do en fait. Donc ni Macron Macron il fait comme il veut, c'est vrai. C'est parce que Nimbere la France n'a pas de respect pour le Mali. Et Mali autorité ils doivent montrer que notre état là c'est un état fort quelle qu'en soit la situation. Sinon Macron Borak a mis fort à les 9 discours là face à l'Algérie. Est-ce que Moria pourra rectifier? Macron Borak discours à rectifier il a tout le respect envers l'Algérie. Algérie a ambassade directement immédiatement il a demandé pardon. Il n'a pas demandé pardon. Il n'a pas dit en ces mots exacts que je regrette les malentendus qui se sont passés à travers ces propos-là. Donc on est face au Nambo. Où va finir ça? Nous clalou air samal ou ban sur Abana. Non, parce qu'à un moment donné, que Macron sache que, ok, il n'y a pas de problème. Voilà. Attends les élections, comme maintenant il a un peu vu que au niveau des sondages, il est en train de grimper un tout petit peu. Il n'y a pas de souci. Voilà. On doit ajouter, Djangné. Aw ñi mu fo dron parce que ñi a jateminɛ wagati min na gɛlɛya y'a sɔrɔ a ka navire ko la yɔrɔ o kuma cayara kosɛbɛ a hakili bɛ musaka parce que gɛlɛya mun donna G5 na a ye G5 ko in Macron ni Hollande u bɛɛ y'a daminɛ k'u jigi da fɛn de kan a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ Amérique de kan e ka cɛ nalen Trump y'a jira ko dɔrɔmɛ t'ale bolo ka di jɔn ka cɛ Yabla. On t'appelle ça. Trump y'a yira k'a fɔ ko wari t'ale bolo ka di. Musaka t'ale bolo ka di. Bon kɔsɔn in na an ye k'a fɔ gɛlɛya caman b'a kan. Komi a ye bulon wɛrɛ sɔrɔ. Ani Biden ni ɲɔgɔn ye Genève hakili la kuma caman tɛmɛn'u ni ɲɔgɔn cɛ. Awɔ. Ɲɔgɔn ye kɛra yen kɛ. Ɲɔgɔn ye kɛra Genève. Donc a bɛ fɛ ka musaka dɔ proposer len don a ye kibaruyaw la. Donc a bɛ fɛ ka
pour la lutte contre le terrorisme o wari minnu bɛ yen dɛ hakili la a bɛna dɔɔni don ni jamana ɲɛmɔgɔ ninnu bolo n'a ye dɔɔni don olu bolo a mana mun fɔ o tɛna sɔn ma mais ne kɔni bolo a bɛ se ka kɛ kibaruya la an da bɛna s'a ma sinon ne bolo a ka kuma ye a jaabi sɔrɔla a jaabi sɔrɔ mais Job bɛ jaabili kɛ o an da bɛna se Massa corrigera ko c'est pas son poulain c'est son pantin Pantin. O ka fadi o fana ka jugu dɛ. Ni sam ninnu ka tubabukan ye dɛ. Pantin, larbin. Pas son poulet, mais plutôt son pantin. Pantin. C'est I-N ou A-N? A-N. A-N. A. Aïe, pantin. Aïe, pantin. I-N. I-N. Voilà, les pantins. C'est comme les lapins. Aïe, mais il n'y a la ça. Mais il n'y a de la. Masi ko magoran nga ka someke. Aka ke. Aka ka someke wallahi. An yɛrɛ an ta ina ye. Abana. Kunu an ka fanga ɲɛma. Awɔ. N'o ye Dr Sogɛl Kokala Mayiga. A ye bisimilali kɛ. A ye maa minnu bisimila. K'a daminɛ an ka région fɔlɔ ka taa bila fo 19nan na. Ale ni Faba. Dugutigilakaw. Awɔ. Fɛn min ye laadatigiw. A ye ninnu bɛɛ lajɛlen ka u bisimila. O ka ɲi. Région bɛɛ lajɛlen ta. Ka fara Faba n'o ye district o ta ye. Ka fara nin bɛɛ lajɛlen kan. Awɔ. Kuma kun tɛ dɔwɛrɛ ye. Cogoya min na ka bonya k'a ta k'a da u kɔrɔ. Bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ. Bonya bɛ Mande wa bonya masigi o fana bɛ yen. O bɛ yen. Ko dɔw bɛ yen n'i bɛ a bolo da. Ɔ fɛn min ye maakɔrɔ o ka ɲi warasu ɲɛfɛ. O ka ɲi. A bonya a bɛ da u kɔrɔ. K'o hakilina k'o fɔ a la. Awɔ. I ladi o don tila ka duwawu ko o k'i ye cogoya min na baara a bɛ sabati kosɛbɛ weleli a tun bɛ don o hukumu kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye sigikafɔba a bɛ fɔ min ma assise nationale awɔ o baaraw olu bɛna daminɛ an ka jamana kɔnɔ dɔgɔtɔrɔ Sogɛl awɔ a ye wele bila ninnu bɛɛ lajɛlen ma ɔ i b'a ye k'a fɔ awɔ k'a daminɛ région fɔlɔ ka taa bila fo 19nan na a bɛɛ maabaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛɛ kotigiw ye ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛɛ laadatigiw olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔ dɔgɔtɔrɔ Sogɛl duwawu kɛra ale ni président ye fo ka taa se transition a ɲɛmaaw ma k'u bɛ baara min na k'u ka taa n'a ye ko a taacogo ka ɲi wa nin bɛɛ lajɛlen bɛn'a kan k'a fɔ transition a kundama ko ka dɔ fara k'a kan ka taa n'a ye yɛrɛ de ko ko fo jamana ka a ka basigi Mopti mara u y'a jira k'a fɔ k'an bɛ don min na i ko bi Mopti dugutigi a ko de dugutigiw ka kuma donna min da ne y'u ka coordination ɲɛmaa ye a ko an bɛ don min na i ko bi ko maa tɛ se ka Mopti ko ka a ɲɛfɔ olu ye ko basigi ko tiɲɛ yɛrɛ la k'a bɛ ka na dɔɔni dɔɔni a ko ten tabarikala basigi k'a bɛ ka na dɔɔni dɔɔni k'a ni kunun k'u cɛ ka jan ɲɔgɔn na ni kunun o tɛ kelen ye i b'a ye k'a fɔ Bamakɔ dugutigilakaw olu ka ɲɛmaa o tɛ Ba Musa ye wa Ba Musa Ture a fana ye kuma ta ko baara ko a taacogo ka ɲi ko janko yurugu kɛlɛ ko o min bɛ ka kɛ bi a ka di maa caman ye k'u bɛ baara min na k'u ka taa n'a ye Sikaso o dugutigilakaw olu fana y'u ka kuma don maa min da ale fana ye kuma ta kuma ɲɛna a bolo fo ka taa fɔ a to ten Segu fana ta kuma ɲɛna ale fana bolo fo ka taa fɔ a to ten nin bɛɛ lajɛlen bɛnna fɛn min kan ko de ye sa ko assise olu yɛrɛ peresilen don a ka kɛ u bɛ participer a la wa ko fɛn min ye transition kundama ye ko ka dɔ fara a kan baara bɛ ka taa cogo min na ko a ka ɲi ko dɛmɛ ni dɛmɛ min bɛ se ka taa olu fɛ ka ɲɛsin furancɛla fanga in ma ko olu b'o baara kɛ fo ka taa se a kuncɛyɔrɔ la élection ko kuma ko k'a jɔ fɔlɔ ko fo ka taa lakana ka sabati yurugu kɛlɛ ko o kɛ maa minnu ye foroba wari don olu ka minɛ sira jɛlen ka ci baara ka kɛ a kɛcogo la Cheikh kuma filɛ nin tabarikala ma jɛlen don dɛ a jɛlen don kuma jɛlen don parce que nɔgɔ foyi t'a la diinɛtigiw laadalatigiw ka fara ɲɔgɔn kan c'est comme ka na ni fana dama assise de ne yɛrɛ bolo c'est comme région bɛɛ représentelen don maakɔrɔ ka warasu voilà mɔgɔkɔrɔbaw yɛrɛ dama u ni premier ministre ka ɲɔgɔn sɔrɔ c'est comme assise mun fɔra c'est comme ni fana dama assise fitinin de yanni assise ba cɛ donc ni hakilinaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ tantɔ yanni assise ba yɛrɛ cɛ donc a ka ca Ala fɛ fɛn mun bɛ bɔ a kɔnɔ c'est comme o bɛ kɛ ɲuman ye o don mɔgɔw bɛ ka mun kɔnɔ fɛn mun bɛ bɔ a kɔnɔ a bɛ k'o ye ni Ala sɔnna ma Ala ka kɛ ye awɔ amina tari kuma tɛ ayi Masi kuma ni nin y'a ko daminɛlen n'u sera ka bɛnkan na n'u ye faamuyali sɔrɔ ɲɔgɔn ka kuma la c'est l'essentiel parce que a kun ye o de an bɛɛ ka se ka bɛn fɛn kelen kan ni
olu ba assisi kɛ u maakɔrɔba dama parce que ni an fɛ n'i y'a ta k'a lajɛ fɔ ko maakɔrɔba o ye sagesse ye o ka ɲi warasu ɲɛ o bɛ fɛn fɛn jeninen dɔn voilà o b'o jeninen dɔn donc si olu sera ka sigi ka fɛn fɔ ka ɲɔgɔn faamuya fɛn min na an ka laɲini bɛ kɛ min ye assisi mana dabɔ a bɛɛ ka kɛ nin kelen ye u ka ɲɔgɔn faamuya contradiction ba kana bɔ a la an bɛɛ ye kunkilenna kelen ye an bɛɛ bɛ fɛn kelen de kɔ Mali ko in na donc n'a ma ɲɛ élection bɛ bɔ a ma assisi kama assisi ka kɛ a kun ye fɛn dɔ de maliyɛn bɛɛ ka bɛn fɛn kelen min kan donc n'u sera ka bɛn fɛn kelen kan pour un début donc halisa an bɛ courage ta a bɛɛ ka se ka ɲɛ o cogo an b'a fɔ ko baara waɲa ka ɲi a waɲa ka ɲi jo kuma tɛ bon ne bolo a ka ɲi parce que n'i ye rencontre yɛrɛ bila a minɛn kɔnɔ c'est salutaire parce que bibi in na ni jalaki tagalen don ka ɲɛsin ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen bi mɔgɔ caman kɛlen don k'a faamu k'u dɛsɛlen don ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan donc mɔgɔw b'u yɛrɛ ye mɔgɔ minnu na les leaders religieux dugutigilakaw fo ka taa se mɔgɔ caman wɛrɛ laadatigiw mɔgɔw b'u yɛrɛ mɔgɔ minnu na hakili la n'i y'a lajɛ jaw la ani bɔlɔlɔw fɛ i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ yen diinɛ ɲɛmɔgɔw don diinɛ fɛn b'an fɛ yan bɛɛ mɔgɔ tun bɛ yen bon o kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ yen i b'i yɛrɛ ye olu la kuma minnu don ne bolo fara ɲɔgɔn kan ko de ɲinitɔ don a ka ɲi dɛ a ka ɲi bon n'an sera ka fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ i yɛrɛ b'a fɔ cogo min na opposition ma ɲi transition na donc mɔgɔw k'a lajɛ bɛɛ ka dɔ bila bɛɛ ka dɔ ta donc ɲɛmɔgɔ minnu b'an kun ne bolo u bɛ sira min kan sira in ne bolo ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan tiɲɛ kan mun bɛ se ka kɛ mun tɛ se ka kɛ n'o fɔra ɲɔgɔn ye ne bolo a ka ca Ala fɛ an bɛ taa ɲɛfɛ. Tabarikala. Bonjour, moi c'est Amadia Maïga le poulain. C'est le petit du cheval. Le poulain. C'est le petit du cheval. C'est ça. C'est le petit du cheval. Le jeune cheval. Voilà. C'est ça. Le bon, Caprin, c'est le petit de. Caprin. Le bovin, c'est le petit de. Vous parlez? Ne voulons pas faire la SBT. C'est pantin, il y a larbin, il y a bovin, il y a caprin. I terikɛ kɛ Mohamed Mohamed Burama tɛ yen a fɔra don min na n'u y'i ka passeport minɛ k'i gɛn ne passeport minɛ a ka ɲi personnalité non grata a ye an Burana ye o ɲɔgɔn ye ni Burana ye a b'a bila je kunnafonidiya min bɛ yen ni a bɛ fɔ a ma ko le Sphinx a ye kuma ta a y'a jira k'a fɔ BOAD an ka lasigiden min bɛ yen ni o ye Mustafa Ben Barka Kiri a wulila a nɔfɛ Kiri ani Woyɔ o wulila a nɔfɛ Gerenkurabɔ o tɛ taa Woyɔ kɔ dafilɛ a kanu o fana tɛ taa Woyɔ kɔ o tɛ tiɲɛ i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ a kɛra Mustafa Ben Barka nɔfɛ k'a fɔ ko yurugu wale dɔw bɛ yen ko a tɔgɔ bɛ o kuma la kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana ɲɛmaa ka avion a kɛra o avion k'a tɔgɔ bɛ o kuma la ko o yurugu wale ko a tɔgɔ bɛ o la dossier armement militaire k'a tɔgɔ bɛ o fana kuma la o kama Kiri ye ci bila a nɔfɛ ko a kana a ko ale tina ko sabula ale tɛ Malika dɔrɔn ye k'ale Marokuka fana ko Maroc nationalité ko o bɛ a bolo mandat d'arrêt international o sɛbɛn o bɛ ka kɛ waati min na ka ci a ma jamana ɲɛmaaw nana mun ye ka sɛrɛn ka a nɔrɔ bila ten maa min bɛna taa nɔ la o ye Dafe Abdoulaye Dafe o bɛna taa nɔ la Abdoulaye Dafe Chile Kone no fanga bina ka to ministre de l'économie et des finances. Voilà, Dafe bina taa nɔ la. Non, Dafe il est bon. Il est très bien. A goyale ale ko k'a tɛ malien dɔrɔn. A goyale mun ni. Mun bɛna a kun kadi. A chauffé. C'est chaud. Je ne suis pas malien. Mais quand c'était bon, il était quand c'était froid, il était malien. Ok, d'accord. Il n'y a pas de souci. J'espère qu'il va rester là-bas. Ni Kiri la sisan ka nationalité bila la kuma b'a la. Kuma t'a la dɛ.
ka kiri awo ka sɔrɔ jamana ye sɛbɛn min d'i ma ayi jamana den ko minɛ la o ma se kiri la o ayi ka kiri ayi ne la ne fɛn ka mun fɔ n'a jugera sisan n'a sɔrɔla k'a minɛ ka kiri sisan jamana ka sɛbɛn minɛ a la ɲangili min kan ka d'a kan k'o d'a kan n'o ɲangili fɛnɛ banna sɛbɛn min dira ma k'i ye maliden k'o minɛ i la komi n'i ye tiɲɛni kɛ Mali la i tɛ maliyɛn ye mais n'a ka di i ye maliyɛn donc n'a goyara ni Mali fɛnɛ bɛna kɛ i ta bɛ minɛ la a banna i ka kuma ka ɲi nka ka i ka nationalité k'a minɛ i la o ma se hali kiri la ayi sa ne kan to e ma kuma faamu n ye faamu ka kiri pour tes fautes quoi voilà o bannen kɔfɛ dɛ mun dira ma k'o minɛ a la o bɛ se ka kɛ Masi o kan ka kɛ de o kan ka kɛ ça doit être comme lui il a dit que je ne suis il est interpellé et tu trouves à dire que tu n'es pas malien bon a m'a fɔ ko malien tɛ dɛ nka ko nationalité wɛrɛ b'ale bolo nationalité wɛrɛ b'ale bolo nationalité wɛrɛ b'ale bolo k'o ye Maroc tɛ malien dɔ n'o ye Maroc ta ye ne ma la n'a barajugu sɔrɔla Maroc dɛ a ko kɔni filɛ nin ye sa o hali i bɛ ka dɔ wɛrɛ fɔ min tɛ Maroc ta ye o parce que problème ye nationalité wɛrɛ fana bɛ ka fɔ a la ale bɛ fɛn mun na BOAD de tɛ BOAD a bɛ Maroc de tɔgɔ la Mali de y'a ci Mali de y'a ci i bɛ k'a yɛrɛ de y'a bila ka taa yen o bɛɛ la n'i bɛ a ye jaw la i bɛ k'a bɛ k'ale de ka cravate a siri ka ɲɛ cravate siri ou bien c'est nez papillon a b'a fɔ a ma cogo di voilà c'est nez papillon o bɛ ani a ka voilà bajuru mun c'est brio voilà au mot va te prendre omo tana yɛrɛ ale omo tana yɛrɛ i pari i ka wasi dɔ ka sɔrɔ bajuru t'a la n'i y'o kɛ dɔrɔn a bɛ bataki ci ma bon i yɛrɛ y'a fɔ ayi n bɛ ka fɔ ye o n bɛ ka f'i ye de e ma ko bajuru se kuma filɛ nin ale a goyalen ale b'a fɔ k'a tɛ maliyɛn ayi dɛ a m'o fɔ dɛ a ko nationalité wɛrɛ b'a bolo oui nin m'o de yira o c'est comme ça a goyalen na a b'o fɔ ko nationalité wɛrɛ b'a bolo sinon don min na a nommera a m'a fɔ ko nationalité wɛrɛ b'a bolo k'a bɛ taa Maroc jamana kan olu k'a kɛ nin représentant ye mais comme a goyara sisan ou bien nɛgɛ ka kalan wagati min na donc a bɛ nin kuma sɔrɔ ka fɔ mais nin tɛ dɔwɛrɛ ye comme halisa c'est comme mɔgɔw k'u banban c'est comme double nationalité ko problème ye nin fana de ma jamana kɔnɔ c'est comme ça jamana yɛrɛ kɔnɔ n'aw bɛ mɔgɔ sugandi k'a kɛ fɛn sugu dɔw ye jamana jɔsen dɔw ye c'est comme a ka kɛ mɔgɔ ye minnu ye c'est comme nationalité fila tɛ minnu bolo dɔw ta tɛ dɔn fo nin ko ninnu a bɛ dɔn ni enquête kɛra maa sɔrɔ o de la yanni ka kɛ fɛn dɔw ye enquête caman bɛ yen nɔ olu kan ka kɛ bɛɛ dɔnnen don jamana kɔnɔ n'i y'a ye dɔrɔn ko mun ma dɔn dɔrɔn ce qui veut dire que c'est comme ɲɛ tuguna fɛn dɔ de kan sinon bɛɛ dɔnnen don jamana kɔnɔ mɔgɔ si tɛ nommé ka bila poste de responsabilité ba la ko enquête dɔw ma k'i kan mais yan nɔ de i n'a fɔ u b'u ɲɛ tugu fɛn dɔ kan impunité ou affinité dɔw kama c'est comme ka ko dɔw don ɲɔgɔn na kalanso ɲɔgɔn na ka sɔrɔ olu man ka kɛ sinon ni enquête kan ka kɛ hali enquête de moralité ninnu senfɛ ninnu bɛɛ bɛ jate minɛ est-ce que ni karisa bon mɔgɔ minnu ni a guanna voilà est-ce que n'a chauffeur a t'a fɔ ko bon je suis français en fait ou bien je suis allemand en fait bon olu n'a ɲɔgɔnna ni olu enquête ninnu kɛra bɛɛ kɔnɔ ta bɛ dɔn quoi en avance tari kuma filɛ nin ye imagine kuma kalabusira ka ban tu as fait un temps au Maroc on ne sait pas ni nationalité t'a fana bolo a ko filɛ dɛ an ta kelen min tɛ an ka ɲi dɔ wɛrɛ la dugukolo t'i bolo yen fana walayi foyi t'an bolo an taara turu de tɛ ka na ala k'an kunnaja ala k'an kunnaja Masike fɛn m'an tɛ kuma nin na ni yɛrɛ ye min fɔ kɛ masa a kun kan ka maloya ni fɔli la dɔɔni munna masi nin ye maloyala kuma yɛrɛ ye a m'a fɔ k'a to ani bolo ka mun ye c'est un peu gênant même nin bɛ mɔgɔ la maloya yɛrɛ ni kuma sugu jama la nin man ka fɔ yɛrɛ a man ka fɔ yɛrɛ k'a tofele ko karisa ko n ye nin ye parce que o kɔrɔ de k'i dɛsɛra i siranna sinon si tu es clean là tu n'as pas à dire que ne double nationalité bɛ ne bolo double nationalité bɛ mɔgɔ caman bolo caman yɛrɛ olu ye jɔyɔrɔw kɛ Mali la yan u ma deli k'a fɔ ko je suis français Faransi diplôme Faransi nationalité bɛ min bolo Bamakɔ a ka ca ni ba n'a si a ka ca fo ka taa fɔ k'a to ten mais mɔgɔ si ma bila poste kunna politiquement ko o tigi tilala k'a fɔ ko ayi double nationalité bɛ ne bolo Masi quand c'est chaud n'a chauffera i dala kɛ i b'i jɔ i jɔyɔrɔ de la mais tu n'as pas à dire ko nationalité marocaine bɛ ne bolo o yɛrɛ est-ce que c'est quelque chose d'important même on avance
Jagane? Bon, ni est à la double? Non. Non, double T. Keleno. Mais famu yɛrɛ min ye waati dɔ kɛ Mauritanie famu yɛrɛ ayi mais an k'olu fɔ o tu as vu un temps Mauritanie famu yɛrɛ ye min ye n'i y'a ta k'a lajɛ Pen Barka ye mun ka fɔ Tari ye mun fɔ si tu es clean là a ma se nin kuma ninnu na a fɔ dɔrɔn tiɲɛ la a ye jalaki min ta n bɛna jaabi kuma banna o qui c'est ça morve ce mouche c'est mouche o de don mais ne b'a dɔn ne bɛ mun dɔn fo ka dugukolo meleke ale welelen filɛ tarakili mun na nin fo ka diɲɛ wuli ale tɛ nin temps sɔrɔ wura fɛ ayi fo ka diɲɛ wuli Mamati ale b'o sɔrɔ yen Ala kana ci ale bɛndiya mun k'an ka fanga kɔnɔ yan o la ne y'a fɔ waati dɔ la quoi c'est le choix des hommes qui a posé problème à Ibrahim Boubacar Keïta Aliba mun taara a bɛ mɔgɔ bon nin fana den dɛ ni e bɛ ka den de o bon c'est son fils bon quand tu choisis ta famille c'est son neveu pour avoir de tels problèmes mun f'i ye o de nana ni nin ye sinon a bɛ se Tari ye mun fɔ nationalité mɔgɔ min bolo bi Mali la a ka ca koyi et puis nin ka da yɛ dɛ hali kuncili ta hali ni nin tun y'a pari hali ni nin y'a pari n'a pari cogo ma ɲa président yɛrɛ de tun b'i sigi k'a ka guloki bouton don ka ɲa k'a ka cravate siri ka veste labɛn c'était son dɔw bɛ yɔrɔ min na n'a fana taara yen veste labɛn tɛ sɔrɔ o la cogo di c'était son chouchou d'accord yɔrɔ dɔw bɛ ka fiɲɛ ɲini bi olu m'a sɔrɔ n'a taara bila yen a b'a faamu kiri b'a kɔ ne kɔni bolo ne bolo kiri k'a ka baara kɛ fɛn fɛn b'a to a bɛ na ne yɛrɛ bolo nin yɛrɛ mɛnna yɛrɛ a remplacer li wallahi a mɛnna an kun bɛ ka kɔnɔ de wa ka na n'a tɛna a bɛ remplacer a mɛnna a kɔni ya remplacer sa o a banna mɔgɔ dɔw bɛ yen bi fɛn docteur Amel Songol de la ka démissionner ka na k'u bila kiri ka bolo kan ale bɛ fɛn dɔ n'olu ye ale ye baara jumɛn kɛ Mali kɔnɔ olu tɛ se ka mun kɛ mais wagati dɔ la n'i b'i ka jamana bonya ni fɛn fɔr'i ma i bɛna jaabi minnu bɛ ka taa kiri Mali kɔnɔ bi kiri ɲɛma responsable ninnu ale ka fisa n'olu ye olu ye baara min kɛ ale y'o kɛ e m'a faamuya o Diagne il sent quelque chose il sent quelque chose il a fait quelque chose sinon tu dois pas avoir peur pourquoi tu as peur i kɛra Bube fɛ ma kɛ Bube fɛ a ma taa kiri jaabi ale ka fisa ni Bube ye n ko Bube de tun ye premier ministre ye ale ka fisa n'a ye il a peur on s'en perd ça il a peur mais soyons responsables ayi dɛ Diagne non kiri to fɛ dɛ i yɛrɛ b'a dɔn i bɛ ka nɔ minɛ fɛn min na i nɔ b'a la i b'a dɔn ni quarantaine na mais kibaruya dɔw bɛ k'a jira k'a fɔ ko dɔw bɛ yen k'olu bɛ ka t'u ta di o tɛ ka fɔ awɔ dɔw bɛ ka t'u ta di mais ni dɔw bɛ k'i ta di i fana n'i y'a dɔn k'o nin don t'i ta di k'i ta di kɛ o bɛ ta di yan Diagne bɛɛ o fana jagila tɛ bɛɛ la koyi an bɛ a di dɔ ma ka taa ayi dɛ o fɛn tɛ procuration Tari o tɛ yan i tɛ procuration kɛ ayi o fɛn tɛ procuration kɛ ayi dɛ o fɛn tɛ dɛ procuration o fɛn tɛ dɛ Diagne basi n bɛ fɛ ka mun f'i ye Tari ye mun fɔ somi yɛrɛ la o ka ba kunkolo tɛ mɔ o ka ba kunkolo o tɛ mɔ wa denwolokɛla yɛrɛ kɔnɔ k'a kunkolo t'a fan dɔ ye siga t'a la voilà donc ni kamalen an kana ɲɔgɔn nɛgɛ an k'a to kiri on s'en perd tamasi ni yɛrɛ tɛmɛna pɛri kan yɛrɛ fo ka i ka ale ni Mamadou Camara il est longtemps été en France n t'a dɔn nationalité b'a bolo dɛ sinon a mɛnna France dɛ Camara kɔni bɛ kaso bonba la bi Camara tɛ yan mais n ko Camara bilala ka tila ka taa tuguni mais o affaire kelen de tɛ yan e ka fisa n'olu ye ale ka fisa ni Bouye ko Bouye bɛ affaire kelen bon si le Maroc est sincère avec le Mali est-ce qu'il ne doit pas l'arrêter pour mauvaise image de son citoyen est-ce que a bɛ dɔ fana y'o ɲininkali est-ce que a bɛ Maroc a bɛ Maroc quoi est-ce que a taara yen ayi a bɛ bangi fɛn de la o a bɛ bangi so in de la ye o bon kunnafoni laban dɔw yɛrɛ tun bɛ k'a jira ko a tun bɛ fɛ ka taa Qatar ka taa fara famille kan quoi famille kan bon an ka taa ni kunnafoni ye ale de bɛ maa fa a bɛ tila nin bɛɛ la an sɔrɔ a b'an sɔrɔ yan awɔ kɔnɔ dugu tɛ fɛn ye ayi n'a sugu ma jigin a ɲɛnama bɛ jigin hali n'a a sara k'a to yiri sanfɛ don la yiri bɛ bin fiɲɛ bɛ ci a bɛ bin a bɛ bin ayi yiri yɛrɛ bɛ bin yɛrɛ
ala k'an kunnaja ya rabbi ala k'an kunnaja ya rabbi kunnafonidiya min bɛ ni a bɛ fɔ a ma ko les sciences a ye kuma ta komu a y'a yira k'a fɔ ko Kacho bɔra ni wari min ye an ka jamana kɔnɔ CFA wari a miliyari 13 Karim Keita k'a bolila n'o de ye awɔ Kacho miliyari joli 13 ani ɲari dɔnni yɛrɛ b'a sanfɛ 13 miliyari a y'a kɛ bɔrɔ kɔnɔ ka taa ayi a y'a kɛ bitɔn kɔnɔ bon a tɔgɔ kana fɔ dɛ bitɔn min bɛ yen ni i bɛ o minéral san la o carton mais a kana tɔgɔ fɔ dɛ n'i taara sisan ka taa o minéral san u ka ji kɔgɔma ninnu voilà o carton a sera ka bitɔn bɛɛ labɔ ten dɔrɔn ka sera ka a carton sigi k'a fa wari la awɔ miliyari 13 ka kɛ carton kɔnɔ k'a bila mobili coffre kɔnɔ on sont partis Allahu akbar ya rabbi kunnafonidiya min bɛ yen ni a bɛ fɔ a ma les sciences a ye kuma ta a y'a yira k'a fɔ ko Karim an bɛ don min na i ko bi waati dɔw tɛmɛna waati minnu gɛlɛyara a bolo fo ka taa fɔ a to ten nka a kɛlen ka a yɛrɛ sɔrɔ kɔnɔwari jamana kɔnɔ a teri dɔw bɛ a dan bɛ minnu na kosɛbɛ a bɔcogo a ye a ɲɛfɔ olu ye a ye bɔcogo ɲɛfɔ a da tilara la a da bɛ tila la fiɲɛ bɛ ɲina koyi fiɲɛ kelen k'i fili Allahu akbar i lafiya kojugu n bɛ ɲina kɔgɔjida la fiɲɛ dɔw ma ɲi dɛ bateau min bɛ yan ou bien zena bateau min tɛ yen bateau ayi bateau bɛ fɛn de la Diagne b'a yɔrɔ dɔn Lille ne na Lille tɔgɔ Lille ayi mais comme île dɔ fana bɛ Côte d'Ivoire mɔgɔ t'a dɔn n'a ye ça c'est Assini bon mɔgɔ t'a dɔn n'a ye turu bon n yɛrɛ bon i yɛrɛ quoi i yɛrɛ ye turu tɛ yen non Assini là-bas c'est bon Assini plage Assini n bɛ min f'i ye ni Ala y'i ci i ka téléphone faga a tɛ mɛnɛ bilen cɛ mun ye réseau tɛ yan ayi réseau tɛ o tellement que sumaya bɛ yen kɔji camancɛ de don awɔ frigo tɛ faga foyi tɛ faga tɛ débranché yɛrɛ n'i y'a débranché dɔrɔn a tɛ mɛnɛ bilen a tɔgɔ de ko Assini il y a quoi qui se plaint pourquoi les PM aussi les jeunes Daouda Traoré quel premier ministre d'abord l'actuel là an ka taa dɛ an ka taa ayi ne dɔgɔnin tɛ dɛ nin bɛ sɔrɔ Daouda wɛrɛ ayi dɔgɔnin Daouda don ayi o tɛ ayi Daouda don o tɛ k'a fɔ Daouda dɔrɔn ni kiiri ye sɛbɛn bɔ k'a di premier ministre ma ne bolo a bɛ taa jaabi mais est-ce que sɛbɛn dira a ma mun sɛbɛn ko bɛ yen sɛbɛn yɛrɛ ma bɔ sɛbɛn ma bɔ ka d'a ma dɛ Daouda n'i ye yɔrɔ fɛnɛ faamu o ka ɲi dɛ sɛbɛn ma bɔ k'a di premier ministre ma actuel mandat d'arrêt b'a kan donc n y'a faamu les gens l'accusent verbalement n y'a faamu so ni mandat b'a kan n y'a faamu n'a bɛ yan nɔ ni kiiri m'a minɛ mun fɛnɛ kan ka fɔ o bɛ fɔ kiiri ye Kacho i b'a ye k'a fɔ ko Kacho a kɛlen kɔ ka sira minɛ wulikajɔ kɛlen i m'a ye i hakili b'a waati la ko wulikajɔ kɛlen ko ale terikɛ ni Ala ka a dayɔrɔ sumaya n'o ye Ahmed Bagayo Anbak ko Anbak ko ale ma ko a ka t'i i dogo ko k'a bɛ fɛn min fɔ a ye k'a kana t'i i dogo Côte d'Ivoire ambassade la dɛ a kana t'i dogo ambassadeur fɛnɛ ka résidence k'a kana t'i i dogo o la ko Mali kɔnɔ yan ko maa caman kɔni wulila ni ka taa Maɲanbugu bada la i hakili b'a waati la k'a fɔ ko Karim Keita ko a dogolen don ambassadeur fɛ yen ambassadeur ka résidence la ko a kuma ko tiɲɛ kun t'a la k'ale kun tɛ yen ko nka k'a ni yen kun ka surun dɛ k'a tun bɛ Burukina ambassadeur ka résidence la ko o man jan o yɔrɔ kelen yɛrɛ la yan'a ka taa kɔni yan'a ka bɔ Mali kɔnɔ k'a dogolen mun dɔ ye k'a terikɛ ni o ye Anbak Ahmed Bagayogo o de tun ye o kuma ko o fɔ ale ye ko o kelen kɔ sa a terikɛ surasi 3 bɛ yen ko olu sɔrɔla ka téléphone ta k'olu wele olu nana a sɔrɔ yen ka dɛmɛ ni dɛmɛ don a ma fɛn min ye carton minnu falen don a bolo wari la k'olu cɛ ka kɛ mobili coffre kɔnɔ u yɛrɛ ka da kan ka sira minɛ sa k'a fɔ ko an ka an kunda Zegwa kan n'an sera Zegwa fɛn min ye Anbak Ahmed Bagayogo a kɛlen don ka kɔnɔwari gendarme ko olu bila ka an kunbɛn olu bɛ sɔrɔ ka don n'an ye fo Abidjan awɔ i m'a ye k'u selen Zegwa Mali polisikɛ dɔ bɛ yen ko o ye ale lajɛ k'ale lajɛ ko ko nin ye Karimu ye dɛ nin ye Karimu ye ko ale yɛrɛ y'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la nin ye n dɔn o y'a sɔrɔ surasi ninnu seginna o polisikɛ o ko k'a bɛ tigɛ k'ale la a ko o ma k'i bɛ joli fɛ k'i bɛ combien
ko tellement ko o yɛrɛ jatigɛra o t'a dɔn a bɛ min fɔ k'ale yɛrɛ ko sigilen don n'a ye ko bɛna fɔ ko 1,200,000 1,300,000 ko sera k'i ka to ale ma ten ko 80,000 di yan 400,000 kɔrɔ juru kun t'o la o ye tan ye segin o ye tan ye tiɲɛ yɛrɛ la 80,000 kungo dɔ kun b'o da la n'o kun jiginna ka bɔ permanence la ka sɔrɔ o t'o bolo o kun bɛ sɔn ka to yen sara y'a bila dɛ k'ale ko 80,000 di yan ka Karimu ko tabarikala i ka 80,000 o filɛ nin ye ko i jɔ ka fɛn wɛrɛ fara kan dɛ o fɛn wɛrɛ kɛra jumɛn ye a ka carte ko bɔ k'o d'o ma ko bon ko k'an bɛn quoi merci k'ale fana ye polisikɛ ka numéro ta k'ale sini ko ani polisikɛ k'u bɛ to ka ɲɔgɔn wele u bɛ to ka kibaruyaw di ɲɔgɔn ma ko o kɛlen sa fɛn min ye gendarme nana ale kunbɛn kɔnɔwari gendarme ni ka taa ni ale ye nafolo kasabi min tun b'a bolo CFA wari a miliyari 13 k'ale sera k'o bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan dɔrɔn ka sera k'a di Ahmed Bagayogo ma ten ko nin minɛ ko fɛn min nimisa b'a la bi k'ale ma reçu k'a la dɛ i y'a ka taa sugu la dɛ musolakaw a kana sɔn tuguni abada ko kɛ ka dimi aw kɔrɔ dumuni ɲininkara waati min na a y'i kanto ko fɛn min ye 80,000 ko k'o de ta k'o di ale ma o y'a sɔrɔ Kacho yɛrɛ a ko k'ale hakili la ko cɛ bɛ n'a fɔ ko 1,200,000 walima 1,300,000 ko sera ka i jɔ ten dɔrɔn k'a fɔ ko 80,000 ko o di ale ma a bɛ hakili jigin cɛ ka kaliwa la cɛ donna kaliwa la waati min na kaliwa bɛ na jaabi fɛn min ye jinɛkɛ o sera ka na dɔrɔn ka na toli fɛ dɔrɔn ka toli ka a fara ka bɔ yen ten ka cɛ ɲininka ko i bɛ mun fɛ i bɛ k'an wele mun na o y'a sɔrɔ cɛ donna fɔlɔ cɛ donna ni a ka waritigiya a bɛ se ka kɛ waribatigi ye cogo min na cɛ donna n'o ŋaniya de ye ka jinɛkɛ wele k'a wele kaliwa la jinɛkɛ diminen nana dɔrɔn ka toli k'o fara ka bɔ yen dɔrɔn ka na ɲininka k'i bɛ mun fɛ cɛ ko tiga ale tun ye maninka ye ale ɲinɛna wari kɔ kɔrɔ ale tun tɛ maninka ye m'o fɔ dɛ maninka polisikɛ ka ɲininka miliyari ko k'i bɛ joli fɛ ɛ ko 80,000 Karimu a ko ale taara ka taa ka wari ka taa a kalifa an bɛ don minɛ i ko bi fɛn min ye Ahmed Bagayogo o la dɔɔnin kɛra an daba ma o ka wele sera Ahmed ma ko fɛn min nimisa bɛ ala bi ko fɛn min ye reçu ko ale ma o ko la a wulila ka a se Ahmed muso ma n'i y'o ta k'o lajɛ k'o fana ka baara bɛnnen don journaliste ma avocat sariya dɔnbaga don o ye avocat de ye ko in ɲagamina k'a ko ma ko ne ka wari ko n y'a di i cɛ ma ka a to balo la ko muso ko problème t'a la anw kiritigɛlaw fɛ yen walima anw sariya dɔnbaw fɛ yen ko i b'a sɔrɔ dalilu de b'a la ko wa man dalilu e ka dalilu ye jumɛn ye dalilu jumɛn b'a jira ko ne nana a warimugu ta k'a d'a ma ko sɛbɛn jumɛn b'a jira k'a cogo ko sɛbɛn tɛ yen Kacho kelen k'a fɔ ko sɛbɛn tɛ yen muso ko bon ko ni sɛbɛn tɛ yen ko wari tɛ yen wuli ka jɔ a kɛra ni ka taa se kɔnɔwari faama ma Alassane Dramane Ouattara o fana ye a buramuso ni ko o wele buramuso in tɛ dɔwɛrɛ ye Ahmed Bagayogo ale furumuso o ko don ko o ɲininka k'a ko kɛra cogo di a ko ne ma ban koyi ko k'i b'a sɔrɔ ko dalilu de b'a la ko sɛbɛn bɛ min président fana y'i manku an bɛ don min ko bi Laji Burama Kacho a fa ko kɔni bɛ Alassane dala cogoya min na Alassane kɔni bɛ se ka muso deli hali ni a bɛɛ ma sɔrɔ jɔni ka sɔrɔ k'o bila kooro la kuma filɛ nin ye Cheikh Sidibe Mas kuma filɛ nin ye Mas n'i ye dɔw jɛ a la ni ninnu dɔw ye Ala ka kɛwale yɛrɛ de ye comme un bien mal acquis. Non, Omar Koita ka dɔnkili dɔ bɛ yen a ka di dɛ o ye mun fɔ Omar Koita a ka dɔnkili dɔ bɛ yen dɛ k'i kana i faso suɲɛ k'i bɛ taa Faransi ka t'u ka so voilà k'i faso suɲɛ ka t'u ka so ko Ala ka ni ci a b'a fɔ cogo dɔ la
jagana yakli ba dongli la aba fotu ko didi islam la dong dala bi juma ay bi ka mire dongli la di ala kani ciki bi faso ko kala kani ciki bi faso sien ki bi tu ka so wala ifata yeble ibata yeble merci o dongli era de kodo imina fala to yangata voilà il avait réglé la main. Tu as vécu. Tu as vécu, oui. L'homme a vécu. Tu as vécu. C'est pourquoi c'est barbiche. Kari. Voilà, avec deux mots quand même. C'est comme on respecte les gens qui ont vécu. Non, il a vécu. Ni fin sous comme sociologue va faut un bien mal acquis. Et toujours il va se avec tient tant tout de comme à l'avant mais que ni kasara sugun abana comme ka warta irega jamana kan comme ka tabla donna na masumalen da kono do comme ni yoro la am se ga nyingal ke jong of sani join qui est plus béni que qui? Voilà, qui. Voilà. C'est lui qui a donc l'eau. Voilà. L'enfant béni. Qui est plus béni que qui? Donc, Dieu va répondre. Personne n'est plus béni que personne. Ahmed n'est pas plus béni que Karim. Karim n'est pas plus béni. Mais les enfants de Ahmed sont plus bénis que Ahmed. Sa femme. Non, parce que moi je dis, ça c'est bien fait. Ça c'est très bien fait. Il a laissé combien d'enfants derrière lui? Voilà. Et les enfants sont à la charge de qui maintenant? De qui? Voilà. Et maintenant qui est le plus béni? Oui. L'enfant béni. L'enfant béni. Oui. Yagne, comment t'es on n'en parle pas. Mais à quel âge on a voir tarade? Mais c'est notre argent. C'est ton frère qui a amené? C'est pas mon frère. C'est pas ton frère. C'est ton frère de nationalité soliste, non? Dieu ne dort pas. Ne kɛ k'a ye i b'a dɔn a ka min bɛ jigin ne kunkolo la ko surasi minnu bɛ sa k'olu fure tɛ se ka na avion na ko o si tɛ Mali ye a ye nin fɔ don min na fo bi mais ni cɛnin ka ko dɔgɔyara n bolo e bɔra problème ye wallahi a ye nin fɔ miliyari 13 jɛ o sɔrɔla e bolo ka taa Abidjan o ma sɔrɔ mais bien minnu b'a bolo e b'o dɔn yan o diɲɛ yɔrɔ wɛrɛ i b'a dɔn ala de b'o da dɔn i b'a da dɔn wari wɛrɛ yɛrɛ b'a bolo min t'o ye o n bɛ fɛ ka mun f'i ye dɔrɔn ala tɛ sunɔgɔ hali ni ala yɛrɛ tɛ ma se ala ko ma ko i tɛginɛ fɛn dɔw bɛ ɲɛnabɔ yan ka na se mɔgɔw yɛrɛ bɛ danga min don e kan adamaden hakɛ ani n'i koɲɛ yira ala la o bɛ tɔ to mɔgɔ la o tɛ tɔ to mɔgɔ la c'est pas bon ale tun fɛ ko il va aller faire comment dirais-je, retraite politique d'Oréa. Ouais. Voilà, il voulait faire une retraite paisible, dorée et apaisant. Merci. Mɔgɔ k'i bɛ fɛn dɔ kɛ k'i b'a kɛ mɔgɔ la i t'a kɛ dɛ. I b'a k'i yɛrɛ de la. I b'a k'i yɛrɛ parce que i b'a sɔrɔ bana kirikara dɔ bɛ t'i minɛ. I den dɔ bɛ kɛ dorogutala ye. Moi j'ai l'impression que tout yoroni ni quoi technique il voit pas ça il va ko u bolu ke ayi warbo tunu mo awo u be nyina ka fo ku ye min kere ko o nori flewi warbo tunu mo law ban voilà Allah ka climat d'âme ya rabbi Allah kan kuna ja l'argent ne guérit pas l'argent des fois l'argent ne guérit pas non ça ne guérit pas a tɔgɔ Israël ka cɛ san joli kɛ yen fɛ fin Jaceta Israël ka enfin ale Sharon cɛ di est-ce que Ariel Sharon ale tɛ di ni mɔgɔw tulo b'an na u b'a tɔgɔ fɔ hakili bɔra kɔ hali kɔsa na u bɛ ka ja cɛjugu dɔ bila bɔlɔlɔ kan awɔ hakili bɔra tɔgɔ kɔ sinon ni bana kɔni ni fura bɛ mɔgɔ wari bɛ mɔgɔ la o tun bɛ wuli bana n'i y'ale fɔ a bɛ hakili jigin dɔgɔtɔrɔ la docteur caman bɛ foli ni tanu an b'o las'aw ma nin waati in na kosɛbɛ ka taa ni kunnafoli ye awɔ n'an taara voilà Sharon de don Ariel Sharon oui c'est lui ale yɛrɛ de don Ivan Dawa filɛ ka tɔgɔ fɔ voilà mɔgɔ kana mɔgɔw tɔɲɔ a ma ɲi a ma ɲi dɛ tɔɲɔli ma ɲi man di ala ye ka kunnafoli ka a kun cɛ ka kuma ka a di maaw ma awɔ i b'a ye k'a fɔ an ka jamana
ministre min be n'ale ka caw ɲɛsinnen don an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛnabɔli ma Abdoulaye Diop Bulo a ye taama kɛ ni ka taa Irisi jamana o kɔnɔla la halisa a bɛ yen ani Irisiw ka faama kɛrɛnkɛrɛnnenya la faama min bɛ n'ale ka caw ɲɛsinnen don Irisi jamana ani jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛnabɔli ma Sergei Lavrov a n'olu ye ɲɔgɔn ye a n'o kɛlen ka ɲɔgɔn ye kuncɛlen u ye kunnafonidilaw wele ni ka kuma fanba o tɛ dɔwɛrɛ ye Irisi jamana ko ko u bɛna an ka jamana ka a dɛmɛ k'a dɛmɛ ka tila ka a dɛmɛ sira bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakana sira a ko Mali ko an kana jɔrɔ k'an kana jɔrɔ hali ni maa dɔ ninnu taara Irisi la bi yan kelen a fɔ kelen hali ni faden taara ayi faden tɛ marabagajugu hali ni marabagajugu taara kɛlɛkɛmina kɛlɛcɛ ka fara dɛmɛ ni dɛmɛ kan k'an ka kɛlɛcɛw ko olu lajuo u bɛna o baaraw kɛ kɛlɛkɛmina kɛlɛcɛ ka tila ka kalan kɛ an ka kɛlɛkɛlaw kun cogoya min na u bɛ se ka jamana ni ka a lakana ka a sabati fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko Irisi la ko o baaraw olu bɛna daminɛ n'o bɔra yen i b'a ye k'a fɔ sira caman fɛ dɛmɛ bɛ ta ka an sɛgɛrɛ fɛn min ye Abdoulaye Diop a ko ale mana Irisi jamana kɔnɔ ni kana maakɔrɔ matigɛ ko nka ko fɛn tiɲɛ ye min ye ko a b'o de fɔ ko Irisi la ko partenaires don partenaires minnu ni a bɛ f'u ma ko ils sont pragmatiques o kɔrɔ pragmatique ne bɛ nin kɔrɔ dɔn pragmatique réaliste a fɔ tan pragmatique kɔrɔ pragmatique a filɛ nin a filɛ kɛ voilà bon an mago bɛ sisan Sɛnɛkɛ tracteur de la sisan k'an ka foro labourer tracteur filɛ ka fɔ ten ko tracteur filɛ voilà awɔ kuma caman ba in terre à terre bon ne mago bɛ bafulu la n bɛ fɛ ka kuma bafulu filɛ ko Irisi la bɛ ten ça veut dire que n'i ye mun fɔ dɔrɔn tu réalises i b'o kɛ layidu tajiyan ko o man d'u ye ka kuma munumunu ko o man d'u ye ko Wagner tɛ dɛ ko Wagner ko kuma ko nkalon don ko tiɲɛ kelen t'a la ko Irisi la yɛrɛ de don ko Wagner ayi non ko Wagner yɛrɛ tɛ Irisi la de don Irisi la yɛrɛ de don Irisi la yɛrɛ de bɛ nalen an ka jamana kɔnɔ kɔni Poutine ka jamana yɛrɛ Poutine yɛrɛ de bɛ nalen voilà Poutine a yɛrɛ de bɛ nalen Vladimir Poutine voilà sisan a ko bɛɛ bɔra dugu la k'a bɔ bara kɔnɔ k'a kɛ kɛnɛkan kuma ye Wagner ko tɛ dɛ Irisi a bɔra ayi o tɛ juste pour que n hakili jiginna l'intervention de la représentante de France 24 qui était là-bas a bɔra ka kuma min fɔ yan merci ça m'a fait rire quoi merci a b'i layɛlɛ fɛn min ye Sergei Lavrov ani Abdoulaye Diop kumara tigɛ kɔni ma don a na la n'an ko Choguel ka kuma ko o ma bɛn dɔw ma Nations Unies ka tribune sanfɛ e ko Bulo yɛrɛ ta bɛɛ bɛn dɔw ma sa e ko Bulo yɛrɛ ye min fɔ Choguel y'o fɔ ni kuma bɛ fɔ a fɔcogo la a bɛ fɔ ko Bulo yɛrɛ ye min fɔ ko Choguel ko a m'o fɔ n'o ye Abdoulaye Diop ye kuma a ye a da ɲɔgɔn nɔfɛ k'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la Irisi la an mago b'u ka dɛmɛ la ko wa ko nin partenariat k'a bɛ fɔ a ma ko gagnant c'est pas gagnant tuant i y'a fɔ bɛɛ nin bɛ to ka min fɔ i ta filɛ n ta filɛ i mago bɛ n na n fana mago b'i la n lakana n bɛ nin d'i ma i mago bɛ nin na n lakana n bɛ nin d'i ma a banna nanfigiya t'a la kuma fɔ ɲɔgɔn ko t'a la ka an to n'an ye avion kɔnɔ k'i tuna ɲɛ t'a la diplomatie sɛbɛ quoi diplomatie yɛrɛ gagnant voilà gagnant voilà tu me donnes bon ko mɔgɔw k'u sigi dɛ Wagner tɛ nalen dɛ Irisi la yɛrɛ de bɛ nalen voilà Irisi la yɛrɛ de bɛ nalen comme an yɛrɛ ka président formera Irisi voilà président formera yen premier ministre formera yen jɔn wɛrɛ allez Bidar m'a fait qu'elle est formée là. Comment il a dit? À ma fille. Il a dit, lui il a été formé. On a choisi min formé là. Non, nos hommes de terrain les plus endurants. Oui, Irisiga il est formé là. Voilà. Niveau défense qu'on y. Voilà. Il y a rien à dire. Voilà. Ay mais kuma bana na ma ben minuma. Voilà. Kuma in fole Wagner ko no ma ben yoro minu mo. I b'a dɔn jeudi nabna ka to la. U na dɔ yɛrɛ a bɛ fɔ maaw ye jeudi la jeudi natɔ an ka grand débat kɛnɛ kan
Una do yɛrɛ a bɛ fɔ maaw ye a ko yɛrɛ bɛɛ banna jeli nata jeli nata film banna tɔ film banna dɔrɔn a tɔ tora dɔrɔn ka bɛn dɔw ma voilà film jeli natɔ a bɛ fɔ maaw ye an ka grand débat kɛnɛ kan public la bon ne bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn o fɔ n ye Lavrov mankan mɛn parce que muso ye Wagner ko kuma fɔ a m'a fɔ ko Wagner Lavrov ko les paramilitaires russes mais ko russiw de don ko lui ne voit rien d'inconvénient comme négatif k'a fɔ ko olu bɛna Mali la ko n'u ni jamanaw bɛnna la jamana qui sont légales ko ale ma problème y'a la c'est à dire que n'i ye kuma in jate minɛ a bɛɛ ye kelen quoi a Russie-la yɛrɛ de bɛ nalen kuma in parce que kuma minnu question posée a kun cogoya min na a yira k'a fɔ hali ni Wagner do o problème jumɛn de a le fɔ o le problème k'a tɛ problème posé nous ni jamanaw yɛrɛ de bɛnna la et Diop et le truc ils n'ont même pas prononcé le nom de Wagner c'est pas intéressant pour même c'est pas intéressant et ils n'ont pas aimé ça en France 24 ils n'ont pas aimé ça et muso yɛrɛ ka kuma la muso ko France ni Russie cɛ ko sama-samani kɛra la kuma caman Afrique yan nɔ ko mais ko nin wagati ta in k'a juguyara k'a exacerbera o kɔrɔ tɛ a juguyara donc n'i y'a jateminɛ Diop ye kuma min fɔ mɔgɔ tɛ se ka Mali bali Mali ni mɔgɔ min bɛ jɛ donc o yɔrɔ yɛrɛ b'a to surɔ i bɛ se ka sunɔgɔ k'i fɛrɛ ayi tu sais hier moi j'ai dormi deux fois j'ai bien écouté le truc deux fois tu te sens malien awɔ mɔgɔ k'i ka ɲɛmɔgɔ ye a bɛ ɲɛmɔgɔ kan fɔ sinon n ye sunɔgɔ fɔlɔ kɛ n wililen ne bɛ se connecter na en plus, Diop, il a dit que la Russie a toujours été là pour le Mali. C'est qu'il est nocturne. C'est qu'il est nocturne. Non, il fait. Tiens là, Ablé Diop. Non, Mas, il a très bien parlé. Il faut admettre que Diop, il a très bien parlé. Mais il est bien. Diop est bien. Il a été catégorique. Il a très bien parlé. Et puis, allez voir la diplomatie directe. Et puis, en gouvernement, ma colo mancha la couille. Amanyanga tade. Tiens là. Kumaro la iga nyemo ka kumaro fo. Awo? Ka ali na kewale make folo. Tena di la. Ana fora yoro mina. Wallahi. Parce que aramani amena tiens la nga nyemo ko be kumulo chiena. Awo? Yere ma chiena mo yere ma susu. C'est qui de bega dit ça? Avion takata mo deli. Qui de bega dit ça? Vraiment le monsieur il dit c'est notre sécurité ou rien. Voilà. Il est mis fait au fond nyemo dima. En essence de la sécurité de ma population et de mon pays. Ibara kuma damne re de yerane na beya. Ale tika na mɔgɔ kɔrɔmatigɛli la dɛ ale bɛ kana a bɛ kana an ka ci de la. Mun fɔra et que lui il sait que la Russie a toujours été là pour le Mali. Pour le Mali. C'est un partenaire historique. Voilà. Depuis URSS. De longue. Ya an ka maa kelen ni fila ta. Allo. Oui, Yuban Daw. Masi ni sɔgɔma. Somaw bɛ di. Baasi foyi t'a la alhamdulilayi. Nba. Masi n b'i fo. Ka auditeur bɛɛ lajɛlen fo. K'i baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo. Komi wagati taalen nɔ. Masi nin bɛɛ kɔfɛ. An ka jamanadenjugu dɔw. Olu bɛ bɔ. K'a fɔ k'an ka nin transition. Ko o ka taga ka bɔ yen. Masi. Mais ne kɔni bɛ min ɲini jamanadenw fɛ. Toute personne qui réfléchit bon. Mas mɔgɔ tɛ se ka taa tugu ninnu kɔ. Parce que durant 7 ans, Mas anw ye gɛlɛya min ye. N'a fɔra ko anw bɛ fɛ ka bɔ o gɛlɛya kɔnɔ. Wagati o fɛn kɛra cogo cogo. C'est pas à 15 mois ou à 14 mois. K'a fɔ ko anw bɛna se ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ. Mais an b'a dɔn ko su fɛn fɛn bɛ diya. Depuis a fitiri i b'o dɔn. Anw b'a dɔn ni nin transition in déroulé ka ɲa. Ko ka taa s'a kuncɛyɔrɔ la. Ne b'a dɔn Maliens ka hɛrɛ de bɛ nin kɔnɔna la. Donc ce que moi je peux dire aux Maliens, an ka ɲɛ tuguni dabila sa, an ka ɲɛ yɛlɛ. Durant 7 ans, anw bɛ sigilen, anw ka kɔngɔko, anw ka dumuniko, anw bɛ balo cogo min na, anw bɛ sa cogo min na. Morgue kɛra yan, clim tun t'a ni morgue dɔw kɔnɔ. A kɛra. Donc mɔgɔ dɔ o kuma fɔra yan ka radio sow bɛɛ la olu mɔgɔ ma kala don ɲin na ka bɛn n'o ye mais n'a fɔra ko bi k'olu de bɛ wuli ka n'a fɔ ko non ko Maliens tɛ ka dumuni sɔrɔ est-ce que wagati min na anw bɛ ka sa anw bɛ ka fɛnkɛ mɔgɔw bɛ ka taa a bɛ ka fɔ ko morgue falen don est-ce que o wagati olu ye souci kɛ pour le Malien ayi c'est pas aujourd'hui billahi
abla malaw yu tugu nunun ko wallahi sini avec la ka sawara fo minga juguni ne wallahi abla merci voilà ya jalo le kelim pere garsige siraka do ala wati adavara kusube jagne mon ami m'a trahi Masire. Non, il n'a pas. Non. Fari Masire. Non. Aka galon dafa fulala. Non. Lui et moi, on est amis inséparables. Avec galon fulala. Lui devient deux et moi. Il est devenu deux galons. Ah ouais, ça c'est les hommes forts. Et moi je suis un. Et ça c'est. Ça rien beau. Ça rien beau. Non, dès que vous avez des galons, non, ça c'est un homme fort. Ah. Oh, oui, okay. Bon, Jaïne, tu n'es pas fort. Bon, avant qu'on pour Gomané. Oui, Masire. Non, Masire, non, je suis pas content. Non, mais on est amis, on doit aller ensemble. Non, on doit aller ensemble. Tu devais m'attendre. T'attends sur quelque chose dont on ne connaît pas la fin. Non, je non, voilà. Ka bela jelen fo kala ka juma wɛrɛ yirana ami ka masire fo ko ala k'u kan bɛɛ ko kɔni filɛ saw tari on salue les hommes du pays. Masi, ça me fait faux. Ça fait qu'on sort le dos, si c'est fait, garantir que la sormana ina, tu vois qu'on a foutu na, quand on a foulé vous bella jeli malikono ani maliko kan, yarabi alta alaha malidium, ananga nyemau alaha ben kilinka. Yarabi. Kuma tɛ nin ye yo ba me bɛɛ fo ka mɔgɔ fɛn bɛ k'an lamɛn minnu b'a lamɛn bɔlɔlɔ kan minnu b'a lamɛn whatsapp groupe kan kɔfɛ an bɛ foli di u bɛɛ ma ala dira ala ka juma yɛrɛ d'an ma yarabi ala ka jamana kisi ka bɛɛ fo k'a fɔ dɔrɔn ala ka mali kisi dimanche an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɛgɛ kanɲɛ 14 ni o dana gosira peace chronique ale ni o su fɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka bɛɛ fo kutuba bɛ han 14h pile a y'a sɔrɔlen don Peace FM na kutuba a bɛ yen i bɛna ci dɔ kɔ la a kan bɛn wasalaam